ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक सेई ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति ख्रीष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। ए विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। पूर्वपरी आज मध्य आपण ए वाक्य को शुणुअछंती मु सेतिपाय आनंदित आपण को धन्यवाद जनाए। आपण ए विषय रे अन्य मान को मध्य सूचना दियंतु जेपरि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ए पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करिनाहांती ताहाले कार्यक्रम शेष रे जो नंबर टी कहाजिबो से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु एवं जहाँ किसी आपणकर मतामत अच्छी ताहा देबा पाई भूलंतु नाही। किछि प्रार्थनार अनुरोध अच्छी ताहा मध्य जणातु आपणक पाई आमने प्रार्थना करिबा। एवं विशेष भाव में आजिर वाक्य विषय जदि आउ किछि अधिक जानिया पाई चाहंती प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय आउ किछि अधिक जानिया पाई चाहंती ताहले आपण से प्रश्न मध्य पचारि पारिबे। आसंतु आगको बढ़िवा पूर्वरु प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता तुम चरण तले उबुड़ होचु तुमको प्रणाम करुचु। तुम एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वरट आउ तुम आम को प्रेम करुवा परमेश्वरट से धन्यवाद करुअछु। यही समय निज निज को समर्पण करुचु। प्रिय बंधु मान तुम हस्तरे दौच प्रभु कहार कौन अवस्था तुम्हें जानिच प्रत्येक को तुम्हें दया कर। विशेष भाव में तुमर अनुग्रह तुमर वाक्य पठाई तुम्हें प्रत्येक को सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुछु। तुमर शांति दे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। आज तुमर वाक्य द्वारा मान को कथा कह। ए निवेदन सब परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। पिता हे पुत्र हे आत्मा हे क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर प्रभु क्षमा कर पाप सकल मो क्षमा कर क्षमा कर प्रभु क्षमा कर पाप सकल मो क्षमा कर काय मन वाक्य कर्तव्य हेलारे करिछि पाप मु तुम विरुद्धरे करिछि पाप मु तुम विरुद्धरे करिछि पाप मु प्रताप अग्निठारे प्रकाशे पाप मो अति नम्र भरे प्रकाशे पाप मो अति नम्र भरे क्षमा कर प्रभु क्षमा कर पाप सकल मो क्षमा कर क्षमा कर प्रभु क्षमा कर पाप सकल मो क्षमा कर। प्रिय बंधु जीवन रे अनेक किछि पाई पारंती केतेक विषय
ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ସଂସାର ଯୋଉଟାକି ପାପରେ ଭରି ରହିଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ପାପରେ କଳୁଷିତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେହି ବି ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଭୁଲ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ସେ କେତେ ଯେ ମିଛ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଏସବୁ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ହେଉଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେକ ବିଷୟ ବାହାରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ? ତାର ମନ ମଧ୍ୟରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କୁଚିନ୍ତା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କୁକଳ୍ପନା ବାହାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ହୃଦୟ ମନକୁ ଥରେ ଝାଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି? ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଛିନ୍ନ କରିଛି? ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ, ବିବେକରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଉଛି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପ। ସେହି ପାପ କ୍ଷମା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଥିବ, ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ। କାରଣ ପାପ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କ୍ଷମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ କହେ, ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଆରୋପ ନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦୋଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ସେ ନିଜକୁ ଦେଲେ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଯିଶାୟ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ମାର୍ଜନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ କ୍ଷମା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆମମାନେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ମାନି ନେବା। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲ ସବୁକୁ ମାନି ନେବା ଏବଂ କହିବା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଅଛି, ଯେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିଛି, ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ କେହି ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର
दृष्टिरू केही केबे लुचि पारिब नाही। अपर पक्षरे प्रभु यीशु काल्वरी क्रूसरे जहाँ साधन करी अछंती तद्वारा आपणकर जेते पाप थाउ से सब धोई परिष्कार हो पारिब। आपण जेते बड़ पापी हेले मध्य क्षमा पाई पारिबे। प्रभु यीशु क्षमाकारी परमेश्वर अटंती। से क्रूसरे मरुथिबा समय ही एक कथा घोषणा करी कहले, हे पिता एमाने कौन करूअछंती जानते नाही, एमान को क्षमा कर। आज सही प्रभु यीशु आपणकर सम्मुखरे आपणकर अति निकटरे से आत्मारूपी परमेश्वर आत्मारे आपणकर पाखरे अछंती। केवल ताहांक ठारे निजको समर्पण करंतु, निजर पाप दोष को स्वीकार करके से सब परित्याग करंतु, क्षमा मागंतु। निश्चित रूपे से आपण को क्षमा करिवे, आपण को पापरु दंडरु मुक्त करिवे, परित्राणर अनुभूति देवे, शांति देवे, आनंद देवे। आपण ईश्वरंकर संतान भावरे बंची पारिबे। पापरे रही नरक को जाए विनष्ट हुअंतु नाही, ताहा ईश्वरंकर इच्छा नुहे आपणक पाए। सेतिपाई तो से क्लेश भोगिले, से जंत्रणा भोगिले, मृत्यु को आस्वादन कले। जे अमर ईश्वर, जे समस्त को जीवन दियंती, सही ईश्वर मृत्यु भोग कले। कौन पाए ना कारण से आपण को आ मते प्रेम करती, आमान कर पाप क्षमा करी आमान को ताहांकर पुत्र कन्या भावरे ग्रहण करने निमंते 2000 वर्ष तले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ को आसिले। से सुसमाचार वार्ता आज आपण को दिया जाउछि। आपण से प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिवे कि, ताहांक ठारे निर्भर रखिबे कि, ओ ताहांकर से क्षमा को ग्रहण करिवे कि? आसंतु ताहांक निकट को जीवा प्रार्थना करिबा। मु प्रार्थना करुछि आपण मो सहित प्रार्थना रे जोग दियंतु एवं निजर पाप दोष जहा किछि से आपण को देखै दियंती, स्मरण करांती, से सब मने मने स्वीकार करके परित्याग करंतु एवं प्रभु ठारू क्षमा मागंतु। से निश्चय आपण को क्षमा देबे। प्रिय प्रभु, तुमरो धन्यवाद करुछु। तुम ठारे क्षमा अछि। तुमे क्षमा करिबा पाई इच्छुक प्रस्तुत उपलब्ध परमेश्वरट। तुम चाह नहीं पापी को तार पाप प्रमाणे दंड देवार निमंते, बरं तुम्हें क्षमा करी ताको नुआ जीवन जेपरि से आरंभ करिवो, नूतन जीवन रे बंचिवो, एहा तुमे इच्छा करुअछ। सेथिपाई प्रार्थना करुअछु ए समय जेते भाई किंबा भौणी प्रभु तुम निकटरे निजको समर्पण करी निजर पाप दोष मानि नौछंती, तुमे सेमान को आशीर्वाद कर, सेमानकर प्रार्थना सुन, उत्तर दियो, सेमानकर जीवन रे कार्य कर, सेमानकर परिवार सबको आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशुंकर प्रिय पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।